Buenas, buenas. Alegre di aton magasyembra ara kabael ulan. After kami yan walking, natakya garden time ya tamen pasa el dia. Amira kita el magasyembra, sinuay ba kume el maga animal o mga peste ba. Kaamo si active sila after the rain. Pero kay nuevo pa lang man yung kuneste yaman spray tamen. Na nuay anay ara kay. Pero chekya agad kita kay sayang ba el magkaohas. Ay keda sila malo bata kume el mga insekto kaya inspection lang kita kabael ulan 2 dia nuayo kanila pwede atraka nuay pwede bisita kay bien puerte el aguacero aquí na Zamboanga ta sige pa el viento so ara ya sali el sol so alegre tamin el magasyembra di aton hindi akita irega pati otro gat akel el ulan pati akel tariga kita alegre gat el magasyembra basta tupa kanila ulan alegre gat sila ara pa kay esi sila bien muhaw kabar tupa kanila sol takeda tamen si grande di ila magkaowas ken fertilize payo kunese sinesi sila mga fertilizer tupada gayot ya tupa kanila ulan alegre gayot sila ara. So, ansina lang, diatun dia. Ase alegre lang kita. Mansyembra-syembra. Kay mucho bakante ora. El maga variegated plants, sasalit tamin di ilagat mga variegation. Dayan uyon tamin isis diatun maga syembra no. Nito di ila maga color oh. Kay after heavy rain oh tupagat kanila ara ulan so alegre tamin hasta mga bromeliad tiyan si sila mag-aanak daton mga bromeliad ta eses tamin di aton maga kalateya ieste maga sanadu kiri-kiri tamin si sila ulan esus maga syembra so alegre sila ta pwede kita mira kay il maga green gayot el di aton maga syembra al mga variegated tasali tamin il mga variegation di ila so ansina lang kita mga palangka alegre lang kita ang garden kay il mga ora di aton si pirmi lang tayong kita tambay kabar durmi na di kita productive no so let us make our time useful ta pwede pa kita man pwede pa kita si bonito di aton mga hardin ali. Si pwede pa siyembra gulay, siyembra tayong kita gulay. So ansina lang, ustedes. Bye-bye.